श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। 2026 कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान किभली फल दब, कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने ए वर्ष केते उन्नति करिवे केते अवनति करिवे, आपण केबे आपनकर कर्म जीवन उपरे सफलता लाभ करिवे, केबे आय केते आय करिवे केते व्यय करिवे, ए संपूर्ण विवरणी कुंभ राशि 2026 रे कोन अछि आसु देखिबा। प्रथम कुंभ राशि व्यक्ति मानकर ग्रह मार्ग स्थिति किभली अछि देखिबा। वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत गुरु पंचम स्थान में मिथुन राशि रे अवस्थान करी अति सुंदर फल देवे। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु षष्ठ स्थान में कर्कट राशि रे अवस्थान करिसंती। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु षष्ठ स्थान में अवस्थान करिवे। 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु सप्तम स्थान में अवस्थान करी अति सुंदर फल आपन प्रदान करिवे। शनि द्वितीय स्थान में मीन राशि रे अवस्थान करिसंती। राहु लग्न स्थान में निज राशि अवस्थान कर, केतु सप्तम स्थान अवस्थान करी वर्ष शेष करेंगे। ये कुंभ राशि व्यक्ति मान भाग्य ग्रह मान स्थिति। एणु कुंभ राशि 3 गोटी नक्षत्र 23/11 कुंभ, 23/11 धनिष्ठा कुंभ, 24/11 शतभिषा कुंभ, 25/11 पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि 3 नक्षत्र। जो मान हॉरोस्कोप जातक नहीं, जहाँ जो मान नामर प्रथम अक्षर गु गे गो स सी सु से सो एसबू नाम राशि प्रथम अक्षर हम कुंभ राशि बोली आप जाने। कुंभ राशि व्यक्ति माने किसी लक्षण एम बहुत परिश्रमी, सब कार्य सतर्कता सह करती, उपकारी परोपकारी, धैर्य एकाग्रता युक्त हो कठिन परिश्रम कर प्रत्येक कार्य को संपादन करती। एम पाखे लक्ष्मी सर्वदा वास करे। एमन कर्मवादी, कर्म पर विश्वास करते। एम स्मरण शक्ति बहुत भल, सब कार्य एम अनुसंधान प्रिय होती। कौन सी कार्य को ये हठात आखि मुझी ग्रहण करती ना, बेले बेले आलस्य द्वारा एंकर बहुत काम पछे जाइथा। ये कुंभ राशि मान लक्ष्य। एम संभाव्य रोग भविष्य कौ रोग होबार संभावना थाए, संक्रमण रोग, दांत रोग, टन्सिल ये सब रोग हुए। 22 ରୁ 40 वर्ष मध्य ये उन्नति करती। 41 ରୁ 43 वर्ष मध्य हथियार लोहा काठ उपरू उंचा जगह पड़ा द्वारा किसी आघात पाती। 44 ରୁ 67 वर्ष मध्य भाग्यशाली, 68 वर्ष पर अशुभ समय बहुत आसी थाए। 2026 कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्य किपर आसन देखिए। 2026 मसीह कुंभ राशि व्यक्ति को स्वास्थ्य को देखिले ए वर्ष आप स्वास्थ्य दृष्टि बहुत दुर्बल रहे। आपणकर राशि स्वामी शनि महाराज आपण चंद्र राशि ठार द्वितीय स्थान में गोचर करने हेतु आपन शनि 7.5 तृतीय चरण चालू अच्छी। द्वितीय भाव शनिकर स्थिति आपणकर खाद्य संतुलित रखु। अखाद्य खाइले विभिन्न रोग सृष्टि हो। तेणु ये जो शनि 7.5 शेष चरण चालू अच्छी, आप खाद्य संतुलन रखा दरकार। अखाद्य खाइले विभिन्न रोग सृष्टि हो। लग्न राहुकर अवस्थान स्वास्थ्य को आहरी दुर्बल कर। बृहस्पति वर्षर आरंभ 2 जून पर्यंत पंचम भाव अवस्थान करेंगे। लग्न को दृष्टि देवार 2 जून पर्यंत बृहस्पति आपको संजीवनी प्रदान करेंगे, अर्थ शरीर भी सुरक्षा करेंगे। 2 जून रु 31 अक्टोबर बृहस्पति स्वास्थ्य से भल फल देवे ना। एणु से समय आप जगह रखी चलिया भल। यथा जो मानकर पाटीजनित रोग, दांत रोग, गैस, पेट जनित रोग, इन्फेक्शन रोग ये सब देखा दे पारे। जदि आप रोग आगु पीड़ित थे एपाई जत्न जरूरी। आंठू गंटी आर्थराइटिस रोग देखा दो। एणु यापाई आप जरूर रहा सचेतन रहा भल। 2026 नववर्षटी आप शरीर पर सजग रहिले बहुत भल फल आप पाइबे। स्वास्थ्य बहुत खराब रही पारे। 2026 दिनचर्या संतुलित रखु, सुषम खाद्य खातु, योग व्यायाम करूँ, आल्कोहोल निशा द्रव्य दूर रुहतु, निश्चय स्वास्थ्य भल रही। ये स्वास्थ्यर किसी कथा। आसन देखा कुंभ राशि व्यक्ति मान स्वास्थ्य शिक्षा जीवन। कुंभ राशि छात्र छात्री मान शिक्षा किभली रोची, शिक्षा जीवन माने केते अग्रगति करेंगे। 2026 कुंभ राशि छात्र छात्री माने शिक्षा जीवन ए वर्ष पूरा उत्तम फल पाइबे। किंतु निज राशि राहुल अवस्थान बेले बेले पाठ पढ़ार समस्या सृष्टि कर मन अशांति, पाठ पढ़ार मन दूरेवा राहु महाग्रह चेष्टा करेंगे। से आप मन एकाग्रता रखी
विद्या अध्ययन करंतु वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान अवस्थान करेंगे आपणकर राशि ठारू ए गुरु आपणकर राशि ठारू एणु गुरु विद्यार्थी आपण राशि की गुरु और कुंभ राशि विद्यार्थी मान गुरु अति शुभफल प्रदान करेंगे जो विद्यार्थी मान प्रतियोगितामूलक विद्या सह लॉ मैनेजमेंट बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेक्चर प्रोफेसर ए सब क्षेत्र में विद्या अध्ययन करुथिबे से निश्चय कृतकार्य हे किंतु परिश्रम निष्ठा ये सब रखी आप पाठ पढ़ु हल्का भाव में विद्या को पढ़ु ना एणु आप स्थिर मन में पाठ पढ़ु वर्षर आरंभ 2 जून 2026 पर्यंत गुरु पंचम भाव अवस्थान करेंगे पंचम नवम लाभ लग्न को बृहस्पति संबंध रहा द्वारा विद्या क्षेत्र बहुत भल सुनिश्चित आप विद्या क्षेत्र सफलता पाइबे किंतु एथि परिश्रम सह पाठ पढ़ारे सह लिंक रखा पड़ो प्राथमिक शिक्षा कारक ग्रह बुध ए वर्ष आपको अति शुभफल प्रदान कर विद्या क्षेत्र आप शुभफल पाइबे 2 जून 31 अक्टोबर मध्य बृहस्पति उच्च स्थान में षष्ठ भाव अवस्थान करने द्वारा जो छात्र माने कंपिटिशन क्षेत्र में भाग नहीं इंटरव्यू देउथिबे से विदेश में पाठ पढ़ुथिबे से निश्चय शुभफल पाइबे असुविधा किसी ना 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु सप्तम स्थान पुनर्बार गुरु विद्यार्थी मानक अति शुभफल प्रदान करेंगे किंतु द्वितीय शनि लग्न राहुंकर दृष्टि विद्या क्षेत्र में पड़े कुंभ राशि छात्र छात्री मैंने बेले बेले पाठ पढ़ार समस्या सृष्टि कराइब एथि आप मन में आलस्य न आई कठोर परिश्रम एकांत रखी पाठ पढ़ले निश्चिंत रूपे विद्या को आप विद्या क्षेत्र में सफलता पाइबे परीक्षा भल नंबर रखी पास करेंगे 2026 कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान बेपार स्थिति किभली रही देखा 2026 कुंभ राशि व्यक्ति मान बेपार चाबिकाठी मंगल रवि हाथ में रही सप्तमस्थ केतु लग्नस्थ राहुंकर दृष्टि आपण पार्टनर व्यापार क्षति पहुंचाइब जदि आप पार्टनरशिप व्यापार करुवे पार्टनर आपको धोखा दब कुंभ राशि माने जदि पार्टनरशिप व्यापार करुवे निश्चित विवाद हम दुई बंधुक मध्य सतर्कता विश्वास रहा जरूरी आपण ए वर्ष किसी नूतन व्यापार नक पुराना व्यापार चलैया चेष्टा करूँ जो व्यापार आगुरी करुले से व्यापार आप नियोजित रुहतु वर्ष आरंभ 17/1/2026 पर्यंत बुध बृहस्पति गृह परिवर्तन व्यापार पे सुंदर फल देवे व्यापार को से पुराना व्यापार को आगू नवा नूतन ज्ञान कौशल प्रदान करेंगे 2026 नववर्ष में व्यापार रोड मैप आप करेंगे आपड़ ए सफल हे 15/1/2026 रु 23/2/2026 पर्यंत पराक्रम और कर्मर मालिक मंगल द्वादश भाव में उच्च रहा हेतु नूतन व्यापार करेंगे किंतु सावधान सहकार करेंगे भावी चिंती बुझी करेंगे नूतन व्यापार सह डील कले भावी चिंती करेंगे तेणु आप विदेश में व्यापार करुवे निश्चित लाभवान हे कुंभ राशि व्यक्ति मान जदि कौन व्यापार बुलिक फेरी व्यापार ये जगह अन्य जगह बुलिक कर निश्चित लाभवान पाइबे 8/3/2026 रु 11/3/2026 पर्यंत आपण राशि स्वामी धन भाव में अस्त रहा द्वारा यही समय मध्य कौन स्वार्थपर व्यक्ति आसी आपन को प्रतारित करी कौन संस्था पैसा लगाई आपन को प्रवर्ताइब आप वंचित रहे नचेत धन हानि क्षतिर संभावना बहुत अच्छी 2 अप्रैल 2026 रु 11 मई 2026 पर्यंत मंगल शनि अंगारक जोग हबार आपण पैतृक व्यवसाय जदि आप चलाउथिबे से क्षति हो निजर कथबार्ता खराब हेतु दुकान को ग्राहक आसवे ना डील भांगी कथबार्ता मधुरता रखा चेष्टा करूँ वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत गुरु आपणकर आय धन भाव मालिक हो पंचम भाव अवस्थान करने द्वारा आय भाव को दृष्टि देवु यही समय मध्य व्यापार आशा ठार अधिक लाभ हो व्यापार नुआ डील करेंगे बड़ भाई बंधुक सहयोग व्यापार को आगू ले वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत जो व्यक्ति मान सफ्टवेयर ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग शेयर बाजार ए सब क्षेत्र में कार्य करुवे से अति शुभफल पाइबे 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु षष्ठ स्थान अवस्थान करने द्वारा यही समय व्यापार को जगह चलाइबा भल करज करी कौन नूतन व्यापार करेंगे ना व्यापार आसुवा लाभ को पुराना करज को सुझा चेष्टा करूँ 26/7/2026 रु 10/12/2026 शनि द्वितीय भाव में बक्री हुई रही यही समय जो फाइनान्स ठिकादारी कंस्ट्रक्शन माइनिंग यही सब कार्य करुवे
ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଗି ରଖି ବେପାର କରିବା ଭଲ। ଆଳସ୍ୟ ନ କରି ବେପାରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବେପାରକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। 17/10/2026ରୁ 16/11/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାକି ରାଶି ବାକି ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ। 2026 ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟରେ 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବେପାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 31 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଦେବେ। এই বর্ষটা আপনার পরিশ্রম নিষ্ঠার সহ বেপারକୁ আগুক নিয়ন্তু। বেপার ঠিকঠাক চালিব। 2026 এই কুম্ভ রাশির ব্যক্তি কর্মজীবন বা চাকরি জীবন কিভাবে রহব আসুন দেখা। 2026 কর্মক্ষেত্র কুম্ভ রাশির ব্যক্তি 2026 নববর্ষটি মিশ্রিত ফল প্রদান করবে। প্রথম ভাবে রাহু সপ্তম ভাবে কেতু অবস্থান আপনার কর্মক্ষেত্রে লাগি বিবাদে মুন্ড ন পুরাই আপনার কামের মন দিও। কাহা বিরুদ্ধে কিছু ন কই অফিস যে কর্মচারী অনেক কাহা বিরুদ্ধে কিছু ন কই নিজ কর্মকে নিজ ভাবে নিজ কর্মকে নিজে আপনার তুলান্তু। বর্ষ আরম্ভর জুন 1 তারিখ পর্যন্ত গুরু আপনার শুভফল প্রদান করবে কর্মক্ষেত্র। কিন্তু পঞ্চম বৃহস্পতি শনিকর দৃষ্টি পড়ি আপনার যদি কর্মরে ঠকাঠকি কার্য করবে চাকরি যাইপারে। কারণ পঞ্চম ভাব কর্মর অষ্টম স্থান। এণু সচট কর্ম কলে আপনার চাকরি নিয়োজিত স্থায়ী নিযুক্তি পাইবে। কর্মক্ষেত্রে ঠকাঠকি কলে চাকরি যাইপারে। নিশ্চিত যদি কর্মক্ষেত্রে সচট কর্ম করে নিশ্চিত শুভফল পাইবে। প্রমোশন হব, দরমা বৃদ্ধি হব। 15/1/2026 23/2/2026 পর্যন্ত মঙ্গল নিজ উচ্চ রাশি বসিবা দ্বারা এই সময় যে ব্যক্তি মানে আইটি সেক্টর, রিসর্চ, ম্যানেজমেন্ট, ম্যানুফ্যাকচার, সিভিল, ইলেকট্রিকাল, অটোমোবাইল এইসব ক্ষেত্রে কার্য করছেন এই ব্যক্তি বহুত শুভফল পাইবে। বিদেশ যাই যে কাম করা চাহুন সে ভালো ফল পাইবে। 11/5/2026 20/6/2026 মঙ্গল নিজ রাশি ষষ্ঠ স্থানে বসিবা দ্বারা যে কুম্ভ রাশির ছাত্রছাত্রী মানে চাকরি ইন্টরভিউ দেউছেন সে নিশ্চিত শুভফল পাইবে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজন হবে। ইয়ে 2026 কুম্ভ রাশি ব্যক্তি কর্মময় জীবনযাপন। আসুন দেখিয়া 2026 কুম্ভ রাশি মান আর্থিক জীবন। কুম্ভ রাশির ব্যক্তি মানে 2026 অর্থ উপরে কেতে সফলতা পাইবে। 2026 কুম্ভ রাশি ব্যক্তি আর্থিক জীবন টিকে মধ্যম ধরনের রহিব। আপনার ধন ভাব এবং লাভ ভাব স্বামী 8 মাস আপনার অতি শুভফল প্রদান করবে। বর্ষ আরম্ভর 2 জুন পর্যন্ত গুরু দ্বিতীয় একাদশর মালিক হয়ে পঞ্চম স্থানে বসিবা দ্বারা আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে অতি শুভফল প্রদান করবে। আগু বুড়ি যাই অর্থ ফেরি পাইবে। বেপার হেউ বা কর্মক্ষেত্রে হেউ সেথিরে আশাটার অধিক লাভবান নিশ্চয় হবে। কিন্তু দ্বিতীয়স্থ শনি ধন সঞ্চিত করিবারে বাধাপ্রাপ্ত করিব। ধন বাধাপ্রাপ্ত আপনার ব্যাংক বালান্স বা ধন সঞ্চিত করিবার শনি আপনার সমস্যা সৃষ্টি করবে। ধন আয় হলে ধন কাহাকে উদ্ধার ধার দেবে না, বুড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সঞ্চিত ধনকে খরচ করা শনি চেষ্টা করাইবে। অযথা খরচটা আপনার দূরে রুহতু। 2 জুন 31 অক্টোবর পর্যন্ত ষষ্ঠ স্থানে উচ্চস্থ গুরু নবম দৃষ্টির ধনভাবকে দেখা দ্বারা ধন সেই সময় কিছু সঞ্চিত হয়ে পারে। কিন্তু গুরুଙ୍କ সপ্তম দৃষ্টি ব্যয়ভাবକୁ পড়িଥିବାରୁ পরিবারের শুভ কার্যের পয়সা খরচ হব। ধার্মিক ক্ষেত্রে বা ধার্মিক কার্যের অর্থ মধ্য ব্যয় নিশ্চিত ହେବ। ই ଥିଲା কুম্ভ রাশি ব্যক্তি মানকৰ আর্থিক জীবন। আসুন দেখিবা কুম্ভ রাশি মানকৰ এই আর্থিক ক্ষেত্রে 31 অক্টোবর পর্যন্ত গুরু দ্বিতীয় একাদশের মালিক হয়ে সপ্তম স্থানে অবস্থান করবে। 31 অক্টোবর বর্ষ শেষ পর্যন্ত গুরু দ্বিতীয় একাদশের মালিক হয়ে সপ্তম স্থানে অবস্থান করবে। আয় ভাবকে দৃষ্টি দেবে, যাফলে আপনার আর্থিক ক্ষেত্র অতি শুভফল প্রদান করবে। শ্বশুর ঘর লাভবান হবে। শ্বশুর ঘর সাহায্যে আপনার নূতন বেপার করবে। বিদেশ যাত্রা বেপার মাধ্যমে করবে। বিদেশ যাত্রা বেপার মাধ্যমে করবে, সেটা লাভবান হবে। যদি আপনার স্ত্রীঙ্ নাঁরে কিছু বেপার চলাউথিবে নিশ্চিত সে লাভবান হবে। 2026 নববর্ষ আর্থিক দৃষ্টিকোণ বহুত শুভফল প্রদান করব। শনি ধন সঞ্চয় করিবার বাধা প্রদান করবে। তেমন অযথা খরচরু দূরে রহবা এই বর্ষটি আপনার বহুত ভালো। আসুন দেখা 2026 কিপর রহব প্রেম জীবন বা লভ লাইফ। বর্ষ আরম্ভর 2 জুন পর্যন্ত গুরু পঞ্চম স্থানে অবস্থান করবে। লভ ম্যাটর শুভফল প্রদান করবে। কিন্তু গুরুজন মানে আপনার প্রেমকে সহমতি প্রদান করবে না, কারণ গুরুঙ্ উপরে শনিকর দৃষ্টি এবং লগ্নস্থ রাহুঙ্কর মধ্য দৃষ্টি পঞ্চম ভাবক পড়ুছে। প্রেম ভাবের অধিপতি বুধ এই বর্ষ আপনার অতি শুভফল প্রদান করবে।
22 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 7/9/2026 ବୁଧ କେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଜଳତ୍ୱ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ। 31 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେବ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିବ, ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବାହ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ, ବିବାହର ରୂପ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଭାବ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। 2026 ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଉଭୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 2026 ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବିବାହ କରାଇବ, ବିବାହ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। 2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ଦଶା ବଳବାନ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2025ରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ 2026ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବେ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାରଣ ଲଗ୍ନର ରାହୁ ସପ୍ତମସ୍ଥ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବିବାହ ଜୀବନ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ କରି ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରି ବାଟ ଚାଲିବା ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ରହିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2026ରେ ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଯାନବାହନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାନବାହନ କିଣିବେ କି, ଘର ତୋଳିବେ କି, କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଗା ଯାନବାହନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିବେ, ଗୃହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋଳିବେ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ବିବାଦୀୟ ଜାଗା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ କି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ଯାଇ କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ତୋଳା ଘର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୋଳି ପାରିବେ। ପୁରୁଣା ତୋଳା ଘର ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା କାଗଜପତ୍ର ବି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ। ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାନବାହନ 2 ହ୍ୱିଲର 4 ହ୍ୱିଲର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ 2025ରେ ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କିଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାନବାହନର କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫାଇ କରି କିଣନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଗୃହ ସବୁ କିଣିପାରିବେ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଗ୍ରହର ଚଳନ ଏ 2026 ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୂତନ ଯାନ କିଣିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 ନବବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବେକରେ ଏକ ରୂପା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସାଧୁ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ 4ଟି ଶନିବାର କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ, ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର କମଳ ସାଧୁ ବା ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।